Nije problem što vas povrijede, nego što vas ubijede da ste vi krivi. Postoji jedna vrsta kontrole koja ne viče, ne prijeti, ne udara vratima. I upravo zato je najopasnija. Jer izgleda kao razgovor, a završava kao unutrašnja kazna. Znate onaj osjećaj kada uđete u razgovor normalno, a izađete iz njega kao da ste nešto skrivili. Niste sigurni šta tačno, ali osjećate krivicu. Počnete objašnjavati, pravdati se, umirivati, popravljati. A druga strana mirno stoji i gleda kako se vi lomite. Danas ćemo rastaviti taj mehanizam do kostiju. Ne da biste pobjedili nekoga, nego da biste vratili sebe sebi. Ovaj video će imati jednostavnu strukturu koja drži pažnju. Pokazujem vam 12 rečenica koje manipulatori koriste kao daljinski upravljač. Za svaku dobijate tačan odgovor u 3 nivoa, meko, čvrsto, konačno. I na kraju dobijate protokol izlaza, šta raditi kad se obrazac ponavlja. Ako želite da ovaj video radi kao test, uradite ovo odmah. Sjetite se jedne osobe koja vas često ostavi s osjećajem krivice ili konfuzije. Ne morate nikome ništa dokazivati. Samo posmatrajte da li ćete prepoznati rečenice. Krenimo. Najvažnije pravilo, ne branite se od etikete, nego tražite konkretnost. Manipulacija se hrani vašim objašnjavanjem. Što više pričate, više se zapetljate. A oni baš to žele, da vi izgubite fokus i krenete dokazivati svoj karakter. Zato zapamtite jednu riječ koja prekida 70% manipulacije, konkretno. Kad kažu ti si ovakav, ona je onakva, vi kažete konkretno na šta mislite. Kad kažu ti uvijek, vi kažete konkretno kad. Kad kažu svi se slažu, vi kažete konkretno ko. Manipulacija voli maglu, istina voli detalj. Sada idemo na 12 rečenica. Rečenica 1, samo se šalim. Ovo je omiljeni otrov u celofanu. Osoba ubaci uvredu, udarac, poniženje, pa se sakrije iza humora. Ako reagujete, vi ste preosjetljivi. Ako ne reagujete, uvreda prolazi kao normalna. Šta je trik? Humor se koristi da se pomjere granice bez odgovornosti. Vaš odgovor meko, razumijem šalu, ali meni to nije smiješno. Čvrsto, nemojte se tako šaliti, to je uvreda. Konačno, ako se to nastavi, prekidam razgovor. Mini test, da li se šale uvijek dešavaju na vaš račun, a nikad na njihov? Ako da, to nije humor, to je dominacija. Rečenica 2, ti pretjeruješ. Ovo je klasično umanjivanje. Cilj nije da dokažu da niste u pravu. Cilj je da se postidite svoje reakcije. Da se povučete i počnete sumnjati u sebe. Trik, vaša emocija se predstavlja kao problem, umjesto njihovog ponašanja. Meko, moguće je da drugačije doživljavamo, ali ja znam šta osjećam. Čvrsto, ne pretjerujem, pričamo o onome što ste uradili. Konačno, ako negirate moju realnost, ovaj razgovor nema smisla. Zlatno pravilo, ne raspravljajte se o tome da li je pretjerivanje, vratite na činjenice. Rečenica 3. Poslije svega što sam uradila za tebe. Ovo je krivica kao povodac. Dobrota se pretvara u račun. Pomoć se koristi kao valuta za kontrolu. Trik, prošle usluge se koriste da bi se opravdala sadašnja ucjena. Meko, cijenim to što ste uradili, ali to ne znači da sada moram ovo. Čvrsto, ne prihvatam da mi to prebacujete kao dug. Konačno, ako se pomoć koristi kao oružje, ubuduće je ne prihvatam. Ovo mnoge zaboli, ali je istina. Ako neko pomaže da bi vas držao, to nije pomoć, to je ulaganje u kontrolu. Rečenica 4. Da me voliš, uradila bi to. Ovo je najprijavija forma emotivne ucjene. Ljubav se miješa sa poslušnošću. I vi dobijete lažnu dilemu, ili popustite ili ne volite. Trik. Ljubav se koristi kao test, a test ima samo jedan tačan odgovor, da. Meko, volim ali ne pristajem. Čvrsto, ljubav se ne dokazuje popuštanjem. Konačno, ako ljubav vežete za ucjenu, ja se povlačim iz tog odnosa. Zapamtite, ko vas voli, neće vas tjerati da birate između ljubavi i dostojanstva. Rečenica 5. Svi se slažu da si ti problem. Ovo je triangulacija i publika izmišljena ili selektivna. Čim se pojavi svi, vi počnete da se branite i već ste spušteni u odnosu moći. Trik, anonimna masa se koristi da vas posrami i ušutka. Meko, ko tačno? I šta tačno? Čvrsto, ne raspravljamo svima, razgovarajte vi sa mnom. Konačno, ako mi dolazite s anonimnim optužbama, razgovor je završen. Ako rečenica nema imena i primjera, to je manipulacija, ne argument. Rečenica 6. Ti uvijek, ti nikad. Ovo su apsoluti. Apsoluti brišu realnost i pretvaraju razgovor u suđenje karakteru. Čim vas stave uvijek i nikad, vi krenete dokazivati da niste takvi. I opet, fokus ode. Trik.
Prebacivanje sa konkretnog događaja na vaš identitet. Meko, molim vas, recite konkretan primjer. Čvrsto, ne prihvatam uvijek nikad. Pričamo o jednoj situaciji. Konačno, ako generalizujete da biste me etiketirali, ja ne učestvujem. Ovdje je vaša moć. Tražite primjer i držite se primjera. Rečenica 7. To nije bilo tako, nisam to rekao. Ovo je mikrogaslighting, nekad je stvarno nesporazum. Ali kad je obrazac, cilj je da vi prestanete vjerovati svojoj procjeni. Trik. Rasprava se prebacuje na pamćenje, a ne na ponašanje. Meko, moguće je da se ne slažemo oko detalja, ali ja znam kako je na mene djelovalo. Čvrsto. Neću se raspravljati o tome da li ste rekli, pričamo o efektu i granici. Konačno, ako stalno poričete, ubuduće sve važno ide pisanim putem. Ako neko paniči na pisani trag, znate zašto. Rečenica 8. Ja samo hoću najbolje za tebe. Ovo zvuči kao briga, ali često je kontrola pod maskom. Briga je konkretna, mirna i poštuje granice. Kontrola je nejasna, uporna i ne poštuje ne. Trik. Namjera se koristi da se opravda pritisak. Meko, hvala. Šta tačno predlažete konkretno? Čvrsto. Ako je za moje dobro, poštujte moju odluku. Konačno, ako se briga pretvara u pritisak, ja se udaljavam. Zapamtite, dobre namjere ne daju dozvolu za loše ponašanje. Rečenica 9. Ne pravi dramu. Ovo je pokušaj da vas ušutkaju. Problem se umanjuje, a vaša reakcija se ismijava. Dramu ne pravi onaj ko postavlja pitanje. Dramu pravi onaj ko bježi od odgovornosti. Trik. Sram kao brisač razgovora. Meko, ne pravim dramu. Razjašnjavam. Čvrsto. Neću biti ušutkana tom frazom. Odgovorite na pitanje. Konačno, ako ne možete razgovarati ozbiljno, završavamo. Mala istina. Ljudi koji kažu ne pravi dramu najčešće se boje granica. Rečenica 10. Ti si sebičan, sebična. Ovo je etiketa kojom kažnjavaju granice. Kad vi kažete ne, oni kažu sebičan. Jer njima vaše ne znači gubitak kontrole. Trik. Moralna osuda da biste se povukli. Meko. Briga o sebi nije sebičnost. Čvrsto. Imam pravo na granicu. Konačno, ako me vrijeđate zbog granice, prekidamo razgovor. Jedna rečenica koja spašava. Granica je dokaz samopoštovanja, ne dokaz sebičnosti. Rečenica 11. Ako ti je stalo, znala bi. Ovo je pasivna kazna i testiranje. Umjesto da kažu šta žele, očekuju da vi čitate misli. Pa vas kazne jer niste pogodili. Trik. Vi postajete krivi jer niste prorok. Meko, ne čitam misli. Recite mi šta vam treba. Čvrsto. Ne prihvatam testove. Komunikacija mora biti jasna. Konačno, ako se potrebe ne komuniciraju direktno, ja ne mogu učestvovati. Ovo posebno uništava odnose jer pravi stalnu nesigurnost i stalno dokazivanje. Rečenica 12. Budi veći čovjek. Oprosti i zaboravi. Ovo je manipulacija moralom. Dobrota se pretvara u batinu. Oprost se koristi kao dozvola da se obrazac ponovi. Trik. Traže od vas da progutate da bi oni izbjegli posljedicu. Mogu oprostiti, ali granica ostaje. Čvrsto, oprost ne znači da pristajem na isto ponašanje. Konačno, ako se ponovi, ja se povlačim. To je moja zaštita. Zdrava rečenica. Oprost je unutrašnji mir. Granica je vanjska zaštita. Brzi test od 60 sekundi. Jeste li u magli? Odgovorite sebi iskreno. Da li poslije razgovora s tom osobom osjećate stezanje u stomaku? Da li se pripremate unaprijed šta ćete reći, kao da idete na ispit? Da li vam je teško reći ne bez opravdanja od 3 stranice? Da li se uhvatite kako pišete poruke po pola sata da zvuče savršeno, da ne biste izazvali reakciju? Da li često mislite samo da prođe dan bez konflikta? Ako imate 3 ili više da, niste vi slabi. Vi ste u sistemu koji vas trenira na oprez. I to je znak da vam treba protokol. Protokol izlaza. 5 poteza koji prekidaju manipulaciju svađe. Ovo je praktični dio koji čuva pažnju jer je upotrebljiv odmah. Potez 1. Uvedite pauzu. Najjača rečenica protiv pritiska. Razmislit ću i javiti. Manipulacija mrzi vrijeme jer bez vremena nema panike. Potez 2. Skraćujte objašnjenja. Duge poruke su teren za izvrćanje. Kratkoća je zaštita. Jedna misao, jedna granica, kraj. Potez 3. Ne reagujte na ton policiju. Kad kažu smiri se, ne viči, ne pravi dramu, to je skretanje. Vratite na sadržaj, odgovorite na pitanje. Potez 4. Mjerite odnos po posljedicama, ne po riječima, ne po izvinjenjima u afektu, nego po tome da li se obrazac ponavlja. Potez 5. Postavite pravilo, jedno upozorenje pa posljedica. Granice bez posljedice su molbe. Ne morate biti grubi.
Samo budite dosljedni, rekao sam. Ako se ponovi, ja odlazim iz razgovora. Najvažnija istina pred kraj. Granice smiruju zdrave, a razbjesne nezdrave. Ovo zapamtite kao test. Ako postavite granicu i osoba kaže ok, razumijem, to je dobar znak. Ako postavite granicu i osoba krene da vas kažnjava, ucjenjuje i smijava, vidite s čim imate posla. Ne morate nikoga dijagnosticirati, samo posmatrajte ponašanje. Jer ponašanje je istina, a priča je marketing. Vaša krivica nije dokaz da ste pogriješili. Nekad osjećate krivicu samo zato što ste prvi put u životu rekli ne. Krivica tad nije moral. Krivica je navika. Ne pokušavajte pobijediti manipulatora. Pokušajte prestati biti teren na kojem manipulator igra. Evo vašeg zadatka za danas. Izaberite jednu rečenicu iz ovog videa koju najčešće čujete. I napišite svoj odgovor, meko ili čvrsto, u bilješke, da sljedeći put ne budete zatečeni. Napišite u komentar riječ konkretno i recite koja rečenica vas najviše pogađa. Mi ćemo vam odgovoriti sa tačnom kontrarečenicom za vaš slučaj. Ne daj da te manipulišu. Zaprati kanal i nauči prepoznati znakove.